आदाब, मैं हूँ रेहान आफाक और आप इब्राहिम देख रहे हैं कैथारसिस विद रेहान आफाक। दोस्तों, बात यह है कि इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान है, यहाँ अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है और क्या वैल्यूज़ होती हैं, किसको किस तरह इज़्ज़त दी जानी चाहिए, मोहल्ले में किस तरीक़े से रहना चाहिए, बुज़ुर्गों से कैसे बात करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म होती जा रही हैं नहीं। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि तालीमी इदारों में भी यही हाल है और बड़े बड़े इदारों में भी वही सूरत हाल है कि जब वहाँ से बच्चा फ़ारिग होकर निकलता है तो वो सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो नहीं होता। बाहर की दुनिया का तो मुझे नहीं इल्म, लेकिन इब्न इंशा ने ये ज़रूर लिखा है जो मैंने पढ़ा है, हम गए तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर अपने एक बताया कि गालिबन जापान में, कि वहाँ जो है जब उन्होंने देखा कि कोई बच्चा जो है अपने जो उस्ताद है उसके पीछे से कोई जंप लगा के वहाँ से निकल रहा है, तो किसी ने उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या सूरत हाल है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाई इसीलिए कर रहा है कि उसके एहतराम में कहीं कि टीचर जो है उसका जो है वो उसको क्रॉस ना कर दे कोई ऐसा सिलसिला। तो यहाँ जो सूरत हाल है मुझे समझ में नहीं आती कि अब ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के बच्चे हैं, गरीब मुल्क है तो फिर, लेकिन ये जो सोसाइटी है उसमें हम देखते हैं कि रोज़ाना वैल्यूज़ कम हो रही हैं। अब एक ज़माने में आप देखें रमज़ान के महीने में लोग अफ्तारी बांटते थे और अब वो सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो चुका है। पुराने मोहल्लों में कहीं होगा तो होगा। इसी तरह बड़ी ईद पर गोश्त का तकसीम करना ख़त्म हो गया है तकरीबन, ख़ासकर नई सोसाइटीज़ में तो खैर कोई किसी को पहचानता ही नहीं। और ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, ये कोई हाई फाई लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, ये 120 गज में रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। इसी बात को बुनियाद बना के मैं ये बात करूँगा। मेरा मकसद ये था कहने का कि पिछले दिनों जो खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे बहुत ही कमाल के जो हैं वो लिखारी हैं, और एक बहुत अच्छे अदाकार नौमान एजाज साहब, उनकी आपस में बड़ी जनाब पुराने क्लिप्स आ रहे हैं और कोई इनको मेंटल केस कह रहा है तो कोई घटिया आदमी इस्तेमाल कर रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि जब इतना बड़ा लिखारी किसी को टीवी पे बैठकर, एक नेशनल टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे भी नहीं, किसी को घटिया कहेगा और ये कहेगा कि मैं इसके साथ इसलिए काम नहीं करूँगा, और बल्कि इसको मैंने चांस इसीलिए दिया था क्योंकि वो घटिया आदमी का रोल था, और बदले में वो कहेंगे जनाब नौमान एजाज साहब कि वो तो एक साइको पेशेंट है। तो कहने का मतलब एक अदाकार इतनी बड़ी चीज़ होता है, यानी कि वो दुनिया की जो लोग हैं उनको वो पेश कर रहा होता है अपनी अदाकारी के ज़रिए, और इतना बड़ा राइटर। तो क्या सीखेंगे हमारे जो नौजवान हैं? तो अगर यही कल्चर रहेगा गालम गलोच का, या आप रेटिंग के लिए चीज़ें कर रहे हैं तो भी वही गलत है, और अगर वाकई कर रहे हैं तो और ज़्यादा गलत है। तो ये जो गालम गलोच का भी कल्चर है, ये दोस्तों तक महदूद रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आप पब्लिक कर देंगे इसको, तो मैं तो समझता हूँ कि जो हमारी तहज़ीब थी, सकाफ़त थी, वो क्या क्या रहेगी। ख़त्म तो वैसे ही हो चुकी है, मज़ीद उसका ख़ात्मा होगा। तो बहरहाल एक बात तो यही थी कि हमें इस पे कमेंट्स कीजिएगा कि क्या करना चाहिए और इसका क्या सद्देबाब हो, इसकी क्या रोकथाम हो, कि हम
جو انگلش میڈیم سو کالڈ میں پڑھنے والے بچے جن کو بات کرنے کی تہذیب نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے؟ اور یہی نہیں، پورے ہر جگہ کا یہ حال ہے، یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیں گے باہر نکلنے کے بعد تو کسی بھی اسکول کا بچہ ہو، وہ آپ کو یہی لگے گا کہ بس یہ پاکستانی بچہ ہی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک میری رائے تھی، آپ اس پہ کامنٹس کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کتاب بہت خوبصورت مجھے دی تھی کسی زمانے میں ایک صاحب نے، اور وہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے منظر کے خطوط. تو یہ کتاب جو ہے دراصل ڈاکٹر حسن منظر صاحب، جو بہت ہی چوٹی کے افسانہ نگار ہیں، مترجم بھی ہیں، اور ان کے حوالے سے باقاعدہ بات کریں گے کسی دن، ابھی میں اس پہ ہی بات کر رہا ہوں. اور سائیکیٹرسٹ بھی ہیں. تو ان کے اوپر ان کی خطوط کا یہ مجموعہ ہے جو انہوں نے اپنے ماموں جو کویت میں رہتے تھے، کمال اظہر صاحب، ان کے حوالے سے لکھے ہیں خطوط. اور کمال اظہر صاحب جو ہیں وہ ان کے ماموں ہیں، اور تقریباً دونوں کی عمر میں 1 سال کا ہی غالباً فرق ہے. تو یہ ایک اچھا سا ایک خط ہے، وہ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. تقریباً 10 سال پہلے غالباً ڈاکٹر حسن منظر صاحب کراچی شفٹ ہو گئے تھے. میرا تو ان سے بہت آنا جانا تھا، اور تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے خط میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ماہ کے آخر میں کراچی منتقل ہو رہے ہیں. پتہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنا. فون نمبر کے بارے میں تھوڑا شک ہے. بدھ کی صبح آ کر جمعرات کی شام تک میں حیدرآباد میں کلینک کے اوقات میں کلینک کروں گا. گھر اور کلینک کے وہی پتے اور وہی فون نمبر ہیں. غرض کہ ہم لوگ مصروفیت کے دور میں ہیں. اہم بات، تم جب فون کرتے ہو تو آدھے سے زیادہ وقت شکوہ شکایت میں ضائع کرتے ہو. اتنی دفعہ فون کر چکا ہوں، کوئی نہیں اٹھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ چیز میرے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے. اسی طرح جب پاکستان آتے ہو تو شاکی رہتے ہو، نہ کوئی ملنے آتا ہے، نہ کوئی فون کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یاد رکھنے کی بات یہ ہے، جب تم چھٹی پر پاکستان آتے ہو تو دوسروں کی چھٹی نہیں ہوتی. سب کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں، اپنی اپنی مصروفیات. غصے میں آ کر خون مت جلایا کرو. آخری بات، مجھ سے کمپیوٹر استعمال کرنے کا ذکر مت کیا کرو. گھر میں سب کو دعائیں، دعا گو تمہارا بھانجا. اور اسی کے ساتھ ہی آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پسینے میں شرابور ہو کے آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ آواز کی کوالٹی صحیح ہو سکے. برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. ریحان آفاق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.